kuma gɛrɛnna olu tɛ kelen ye. Ça c'est vrai. Aujourd'hui, il a eu la chance que avec kuma médiaw ni ɲɔgɔn cɛ avec kuma n'a ye morceau kelen bɔ à moins de 30 minutes. I bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ 100,000 ni kɔya ye Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Ça c'est vrai. A ka kan i ko tigilamɔgɔ ka dɔnkili ɲini k'a dɔn ne ko mun de b'a kɔnɔ a bɛ ka mun de fɔ a ka contenu ye mun ye. Ça c'est vrai. An taar'o de ɲini k'o ye an y'a sɔrɔ Iba Montana ka dɔnkili kɔnɔ fɛn damadɔ b'a kɔnɔ. A nisɔndiyara a content a ko jamana ba tantɔ. A nisɔndiyara a content a ko muru dɔ bɛ yen n'a bɛ f'o ma ko Sisi k'a b'o promotion kɛ. O kɛra sababu ye ka denmisɛnnin caman bɔnɛ nin na an ka jamana kɔnɔ. Angolo to yen parce que n'aw yɛrɛ y'a fɔ c'est comme an bɛ kan ka nɔmasigi a la. Donc kumaw dɔw bɛ olu man ɲi. Ko min tun bisigilen don a nɔfɛ. Ni ne tun wulila ka taa n ta da sigida 4nan procureur kulo kan n'o ye Dramane Jara ye. Jara ye choix transmis min bila ka taa brigade d'investigation na. Ne yɛrɛ b'a fɔ radio bɛɛ sanfɛ kuma bɛɛ n ko Mali brigade tɛ baara la. K'a ka choix transmis taara depuis le 2 mai. A aboutira kunun de an bɛ se k'a fɔ kunun de choix transmis bɔra Sunɔgɔ la tiroir kɔnɔ. Et pourtant don min na karamɔgɔ choix la wulila ne nɔfɛ a dugujɛ u ye ne minɛ. Ne tun ye misali caman ta maintenant kunun nɛgɛ kaɲa 17 sera wagati min na brigade mɔgɔw ye n wele. U ko Rasdal i tun ye plainte dɔ mɔgɔ min kama n'a tɔgɔ Siri Sisoko Iba Montana a tun ye tagali min kɛ Cameroun. Ko depuis ni nɛgɛ kaɲa 14 a ka faniw taara kɛ ka rapport fa. U bɛ ka maa kɔnɔ avion fɛn fɛn bɛ sanfɛ u bɛ tɛgɛrɛ fɔ ko Iba bɛ nalen. Iba ka avion jiginna ka bɛn 16h tɛmɛnen ni minute 30. Avion jiginna yɔrɔ min na dɔrɔn brigade mɔgɔw y'a minɛ. U y'a minɛ ka don voiture fumée kɔnɔ ka taa n'a ye brigade la. Mais pourtant 0h sera ka mɔgɔw to tɛgɛrɛ fɔ la ko Iba bɛ sanfɛ k'a bɛ nalen. Donc Iba taara u ye ne wele 17h a ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen. Ne donna ka sigilen sɔrɔ yen chaque si den don dɛ. Ne yɛrɛ tun bolo a bɛ kuma min fɔ ka tila k'a ye ne maloyara quoi. U ka valise min bɛ n'u b'a fɔ ko Tuma Majana n y'a sɔrɔ a ka fini bɛɛ b'o de kɔnɔ. A yɛrɛ sigilen bɛ ne nana ne donna. Audition daminɛra vers 18h. Plus de 100 questions o de posera Iba kun kunun par le brave capitaine n'a tɔgɔ capitaine Kourechi. A sera yɔrɔ de la Iba Montana yɛrɛ ko k'ale tɛ se ka nin question tɔ bɛɛ jaabi. U y'a fɔ k'a ka taa ko avocat b'a bolo wa k'a ka avocat ta yanni dugu ka jɛ ka d'a kan ko sini juma n'o ye bi ye k'o ye procès ye. A ko tiɲɛ yɛrɛ la k'ale tɛ avocat ko kalama k'a ma deli ka don kaso la mais a denmisɛnninma u delila ka minɛ ka taa n'a ye boli ka bolo ɲɛ 2 k'a la. A y'o kumaw fɔ. Incitation la violence minnu jalakilen don a la a yɛrɛ jɔnna la ko k'ale bɛ nin min kɛ k'ale tɛ se ka segin a kɔ bilen ka d'a kan ale sera yɔrɔ la n'ale sisanɛ walew dabila dɔrɔn k'ale nɔfɛmɔgɔw bɛ bɔ a kɔ n'o kɛra ale tɛ wari sɔrɔ bilen ka taa fana ba ma. U ko mais ko hali i b'a dɔn i bɛ ka min kɛ hali n'a bɛ sariya kɔ kan ko n'ale ko k'a bɛ sariya bato bi k'ale tɛ lamɛn bilen. A yɛrɛ ko ten. D'accord. Question cayara ka caya i den don a wulila k'a bɛ taa sugunɛ kɛ. Ouais, Rasdial. I b'a dɔn a tun bɛ kan ka bɔ dugu min na. A tun bɛ labɔla Cameroun. Jɔn taara n'a ye? Min taara n'a ye o ye Alu Nifanja ye. Alu taara n'a ye mun kama? Alu taara n'a ye ka d'a kan a tun ye kɛwale minnu daminɛ faso kɔnɔ dɔnkili minnu bɛ yen. Alu taara n'a ye de k'a fɔ k'a b'a dɛmɛ. K'a redresser. Voilà k'a b'a dɛmɛ. I b'a dɔn min bɛ ne ni Iba cɛ? Awɔ. Iba mamuso. Awɔ. A tulo b'an na sisan Kayi. Awɔ. Iba mamuso. Awɔ. Ani ne fa ba kelen fa kelen. Awɔ. Iba y'an den de i yɛrɛ den don. Awɔ. Dɔ bɛ bɛɛ ka so. Awɔ. Ne bɛ min ɲini fɛ. Awɔ. N'a ma ɲa e de ka plainte dɔrɔn kama. Awɔ. Taa i den nɔfɛ polisiso la. Awɔ. I bɛ se k'i den dɛmɛ cogo min i k'a dɛmɛ cogo la. Ouais. N b'o de ɲini fɛ. Sachi bɛ mun f'i ye kuma la. I ye min fɔ sisan Iba mamuso Iba ba o ba. O bɛ bɔ Magadengɛ ne yɛrɛ ye Magadengɛ ka ye. Magadengɛ anw de an bɛ tila k'an da don olu bɛɛ lajɛlen na. N bɛ min f'i ye. Voilà. Non seulement n ye Magadengɛ ka ye. Wa n ye Sanbala Ilo Diallo den ye l'ancien directeur de la gendarmerie nationale. N b'a dɔn. Voilà donc an bɛ da kun min na bi c'est vrai que n bɛ Iba kɔ mais ŋaniya min b'a la. Sɔn min b'a la an bɛ fɛ k'a redresser mais ni Iba sɔnna. Ka segin a kɔ. A ba bɛ wele sɔgɔmada in na 10h sisan an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ brigade la. N'a sɔnna ka segin a kɔ e taxi yɛrɛ n'a sera k'i wele i ka se o bɛ diya n ye. Ne bɛ min ɲini fɛ Rasdial. I den don. N'a ma ɲa e de kɔni ka plainte don. Ne bɛ min ɲini fɛ. I den minɛ i ka taa n'a ye so i kana to Mali faamaw bolo. Parce que e b'a fɛ e ka laɲini ye min ye. I t'o sɔrɔ ninnu bolo dɛ. N b'o f'i ye taa i den nɔfɛ. An bɛ se k'an den an b'a dilan cogo min an k'a dilan o cogo la. Ok a tɛ f'i yɛrɛ kɔ ni Ala sɔnna ma n b'i wele sɔnni. N b'o de ɲini fɛ t'i den nɔfɛ a fɔ ne de ye n den minɛ ka n'a di aw faama ma a ye n den di an ka taa n'a ye so. Alu Nifanja yi tun ko k'a b'a dɛmɛ o sira de fɛ bon ne yɛrɛ an bɛɛ bɛna a dɛmɛ o sira fɛ. N'Ala sɔnna. Sinon fɛn wɛrɛw bɛ kɛ bi min ka jugu n'ale ta ye bi yɛrɛ.
ambi deli tay den no fe ikani den to mali fama bolo na famia ikani den tu bolo na famia ni den tu bolo ebe nimisa nebe nimisa ke wale ube jamana kono edei ni den kara saya sirikela tay no fe yame na famia voilà. Ok, ça c'est conforme maintenant. Merci beaucoup. Allah quand parce que ante ngunu kuma fait. Nawo. Amba fait ko be jele ni gage. Awo ni ala sona. Sidi idende don bi don sini. Nawo. Makadenge mimbe na nyo yamba nyefie. Inshallah. Ilo be dongo don sokoma ilo ben la main. Nawo. Tay do ni no tay den no fait. Ikana to mali fama au boulot. Y a pas de problème. Merci beaucoup. Inshallah, merci. Diallo. Ça va. Abubakar Kanute nintunye rasjal mi nakoka aba aden kadi fama uma alebe bolo min ka mandale munango akata de no fe ni dembe na la tlen sera srafe atene toro mais ni serati bato anga jamana kono ti de no fe o de bikadne bi o de bikadne shini akata de no fe pour que anna yerbise ka kuma kala dlanto mi muna Abubakar ngo nga kata de no fe akadie ikaseke ka koradia parce que commune mi nabe nango ko commune 3 procureur banjugu yeke wale ke jamana ngono akadne bingo oludo da malion tloka ni ne sikalen do ala na do nani saraka janokona kren ala police mal boro mi mba bulo bi jumaina Abubakar ni diaranye ko sobe Abubakar munanya foras jali nga kata de no fe ko sababu ke andalente famaula andalen tula muna akadan sera de kabuli anye ke wale doye banjugula commune 3 procureur o ba jigila misha krenkrenala anga kuna foni ndila minumbe nan dogonundo mali actu journaliste olu de tara minu ka bureau kono afra malien be ka fokum na cyber café la arsini Salif Diara a décelé do ka baraka contrôle judiciaire kiriteke ata yereso oy kewale flana munango rasjal kata adeno fe akanato mali fama ubulo na ya so abab kuinkala ka ade la clé alu ifranja ya bla kata kameru kata kalan ale fana bise ka de metu ma ka de metu ne rebendo siri sugone de amamso no ilala sako kai kaso atlobena bi somadena o lalai o ne fade bakle fakle rasjal ye makadenge min fodondo la na nanda do makadenge ko kumala ci den no fe Abubakar o bolo ko fe ayirala mali bela jado yirala ay malien betoro kapoko sotiba demsenu de o barake pour sumo ya mine ku botele la ku yanga ku yira jena kolu de jabe jay ngono tege yo wulika joke akayira demsenu nun ko ni numne na sira wora famo fore me jami ira la mali ona tele la ka fo kolu de demsenu ni ulutoyi o te fly o ba to ne be da banju jawara la ngon be da baba fragila ni kiri ba bolo sabana mi Ismail Boro mi minena kata dalema oyrola nte kuma ni dusu mbe kuma ni sera yode procureur Jawara na manya wiye pol mine kata di ma ko crime ndedo su de biteka wudini Jawara ikele masara kalande eteka crime jugé de fen flade do iba mine ba do kasola ni kiri kera do mi na dira baba frajma va fo ko vous êtes incompétent pour le juger awani duma se ko ke nu ya mine kana dema e makanga fo ko kula sago ble
ni fɛn saba in kama Abubakar n b'a fɔ ko u ka a ka taa den nɔfɛ k'o sababu kɛ anw siranna an sirankun ye mun ye sariya in tɛ dɛ an sirannen don maa minnu bɛ baara kɛ ni sariya ye de Rasijali kana t'i den di tiɲɛni ma e b'a dabɔra dilanni min kama t'i den nɔfɛ Ilo Jalo i tulo bɛ na dɛ awa Rasijali ye Lala Moden de wele sisan k'a b'a fɛ k'o dilan o to kuma Lala i tulo bɛ na an b'o ɲɛnabɔ Makadɛngɛ Abubakar ni tun ye hakili jiginyɔrɔ ye k'a sababu kɛ n'an bɛ mɛn k'a fɔ ko den ni t'i ba fɛ i b'i bɛn n'a de ne Iba Montana ne y'a bɛnkɛ de ka su ko ka dugu jɛ Rasijali min ni y'a kuma f'a ye ale yɛrɛ y'a dɔn sisan ko ale yɛrɛ den don ale fa min ye Ilo ye min b'a ni ɲɔgɔn cɛ Makadɛngɛ maninkaw aw ni fulaw ye ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ min tɛmɛna ani ɲɔgɔn cɛ an b'o dɔn n'an sera Kayi an b'o fɔ ɲɔgɔn ye an t'o fɔ Bamakɔkaw ye an t'o fɔ Maliyɛnw ye Rasijali t'i den nɔfɛ Abubakar an b'o bila yɔrɔ la ka na don sisan an ka kunnafoni tɔ kɔnɔ k'o sababu kɛ a kunnafoni a ka ca yanni kuma bɛ di Maliyɛnw ma bonya ani karama kɔnɔna la maa si tɛ sariya sanfɛ n'o ye de ni sariya n'a bɛ la baara dɛ n'o y'a fɔ aw ye Maître Diop y'a fɔ an ye ko maa si kana siran sariya ɲɛ a ye siran maa minnu bɛ baara kɛ ni sariya ye Jawara t'an jala jɔ kiritigɛlaw yɛrɛ ayi k'o sababu kɛ n bɔra ka Paul Boro ko kuma min fɔ aw ye